Mimi ni imani, kwa sababu nazoea kuja kwa misa hii ya magharibi, na leo asubuhi tuliamuka, tukaenda kwa kazi, tukarudia sababu kulikuwa wasiwasi, watu walikuwa wengi wanarudia kunyumba. Ndio nikarudia kupumzika, kisha magharibi nikakuja kwa imani tu na hivyo. Kabisa nilitoa ombi ya maombi kusema Mungu wa mbinguni atusaidie ukimya ingie ndani ya mji wetu wa Goma na Kongo mzima. Siku moja tushuhudie yake kwa makuna maajabu yenyewe Mungu ataendelea kututendea kwa hii shida tuko nayo. Asante. Ombi yetu ni kusema tu wafukuze tu wale wanani wale wa M23 watoke kwetu Mugoma juu aliotambukia mpaka mwingine rainiwe. Juu sisi tulishateseka na kukimbia kila siku. Ndio ombi yetu, tunaweza penda waserikali wetu watusaidie na Mungu apapatie nguvu. Bagombane vita kusipo si atu utajozea kitu ndio vile kisi mimi niko nawaza hakuna wengine. Tunakimbia vita, masasi na mabombe. Tuko hapa tujue kama hapa ni wapi. Tushakosa makimbilio kama tukimbilie wapi. Tuko nje hapa hatuna na kwa kulala ngizi tuko hapa. Tunakosa kama tufanye nini. Thank you.